Kabayan, yan tayo. May salad. May salad, may manay soft drinks kasi hindi tayo nagsusoft drinks. Yan na yan. Ulam ni Pardo, Boy Pardo, tuna. Ulam ni Kabayan, patsiw na si Sarah. Shout out Sarah ko. Nakalibre na naman si kontraktor. Paksiw, tas ito yung baon niya Kabayan. Pizza de peligro, pambansang ulam. Asa-asa. Tas tuyo. Okay na yan Kabayan. Importante, malampasan natin yung pizza de peligro buwan-buwan. Tas tuna ni, ulam ng kapitbahay. Hindi pa nabawasan. Sibuyas. Sibuyas. Shout out si Sarah ko. Paksiw. Paksiw. Sarap. Masarap pag libre talaga, Ben. Sayang. Na. Survive na naman ang pizza de peligro. 2 weeks. Kalahati pa. Saan? Buya. Salam. Tayo yung paksyon ni paglibre paksyon. Right. Amen. Semua. Sarap yung paksyo ah. Sarap yung paksyo ni Kabayan. Mm.